Jawara you for the boba, Walai Jama you for the boba, Balaira you for the boba, Walai Jama you for the boba. So go to go. Pourquoi? Ati jarane. Sige, soy Walai Jama you for the boba. Folila yo, ay foli suma ya kumani danga dina. Jason, malam banga peu. Balaira ini mulai isu Surabaya. Jangan balaira pura-pura. Coba menyamba ini Sumatu Jawara. Semuanya ini urang. Kita bahas bodoh ini Madam Parma, Madam Mujara ini urang. Parma. Madam Mujara. Jama soro ini korofo. Demi gerana ini korofo. Nasa sirala ini korofo. Baro ke sirala ini korofo. Kana fembo oluye fote moba. Dafale, bele dakantigi. Konga faranyonga kadodo na kile kaboko na kile, te konga mali danye. Mali kabo sege kono, mali kabo tenge kono. Tongra sababu mai, yene bayo, para mo pari mayo, para mo jayo, yene yo suburu nichi. Walai jamayo foto yoba. Mali kono, Bamako kono, Kabulika jo sabati. Kalazo manja, Mali kono, Bamako kono, kono ko chayalenu. Fura ke boli ya chayalenu. Fura draka ke. Sulu wazi wari kaja, Quran wari kaja, ji wari kaja, katemendo. Mali yede umma, kona marketi, ko mali yede ukorola. Ani kilangnya ini jadi ya Jason for America mi wolo bala sege bari kaya Ini karabi para Amerika. Lege ni tora ko iba wala jamani jenaba yo sokolo ko dia ni su Balaira inisu, ndemana barodabo, Yeso inisu, ndemana barodabo, Matu Jawara Demzoni sere kala unisu au Surabaro, Engeli sere kala unisu au Surabaro, Akakale tingu ulaleya, Walai jamani ufate moga. Seba koro mana pele pele fini mapende pende fini, Walai jamani ufate moga. Amerika punya ulah dia lo Jason.
Ousmane tun bɛ ko bɔ sisan. Téléphone la. Téléphone kelen. Téléphone kelen. Téléphone kelen. Lamini Jara, Lamini Waraba. Fila, téléphone fila. Yaya Jara, ale bɛ masi kunna k'a woloma Téléphone saba. k'a fereke ka aw lanisɔndiya. Téléphone naani. Téléphone duuru. Walayi jama y'o fɔ Wɔɔrɔ. Matu Jawara y'o fɔ Ada. Walayi jama y'o fɔ Balayira y'o fɔ Nin bɛɛ ye kelen ta de ye. Walayi jama Kelen ta ye. y'o fɔ Abu Jara. Dogo Jɛnɛba fɔ Walayi jama y'o fɔ Ah, Fata Jara, Fata Jara, Fata Jara. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Matu nin dɔnkilidala ne jɔn ye? Abu Jara. Abu Jara. Mu Sangare ka ŋɔni fɔla. A ye ɲɔgɔn dɔn cogo jumɛn? A nana groupe de la an ko Maliba. D'accord. Awɔ, ne y'a ladon groupe kɔnɔ. A ye an ko Maliba tɔgɔ de mɛn n'a ye weleli kɛ. Awɔ. D'accord. A don a ye ne wele. D'accord. Ko a bɛ fɛ ka don an ko Maliba la. Ko mais k'olu tɛ sur place. Toujours olu bɛ déplacement na. Ne ko n ko a bon n ko yala dɔnkilidala don ko awɔ k'ale Umu Sangare ka ŋɔni fɔla de. Donc ne fana y'a ladon ten an ko Maliba. D'accord. Awɔ. A ye nin surprise min kɛ sisan. E ye nin dɔnkili mɛn don min na a ye mun k'i la? Vraiment ne yɛrɛ kulela o. Parce que a kun y'a bila ne ka privé la. Ne m'a ye joona. Donc e taara bila groupe kɔnɔ. Ne y'a mɛn groupe de kɔnɔ fɔlɔ yani n ka a mɛn n yɛrɛ ka privé la. Awɔ. O kɔnɔna la a ye émotion ba de kɛ n na. D'accord. Dɔnkili in diyara n ye, a diyara wa mɔgɔ caman de wele k'a diyara. Voilà. D'accord. Abu Jara nin y'i ka foli ye. K'i fɔ k'i waleɲuman dɔn i ye dɔnkili min da an ko Maliba mɔgɔw tɔgɔ la. Ala ka si ni kɛnɛya d'i ma, ka labanko ɲuman d'i ma. Ala ka ni jugu ntanya mais Ala ka ni jugu se i la. Vraiment dɔnkili in bɛnna bɛɛ lajɛlen ma. Mɔgɔ min bɛ ne wele tile kɔnɔ ko n ka dɔnkili in ci a ma Ala kelen de b'a da dɔn. A diyara kojugu. Voilà, Ala k'i sara. Ala ka fali ye si ni kɛnɛya ni labanko ɲumanya Amin na. Allah, amin. I ni ce i jara. Amin Allah, amin. N'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an bɛ tanti Mayimuna Kamara fo. Duloki min filɛ n kan na ni n ye fini caman yira sisan ale de y'a to Ameriki ka fini caman ci an ma. Ɲa t'a la tanti Mayimuna Kamara. Ka Kamara. Voilà i Kamara k'i fo k'i waleɲuman dɔn. Ala ka ni jugu ntanya mais Ala ka ni jugu se i la. Ala k'i mi an kɔrɔ. Ala ka si ni kɛnɛya d'i ma. Ala ka labanko ɲuman d'i ma. Ala ka i kisi bana jugu tɔɔrɔ ma. Jugu tɛ hadamaden na ni bana jugu tɛ. Ala k'i kisi bana tɔɔrɔ ma. Tanti Mayimuna Kamara i bɛ yan de. I Kamara i bɛ yan de. An ye ɲɔgɔn dɔn réseaux sociaux de sanfɛ. I y'an kanu ka da an ka hɔrɔnya n'an ka danbe n'an ka kɛwale de kan. I ko an bɛ sira min kan sira ka ɲi. I ko an bɛ ka kuma minnu fɔ o nafa ka bon. I ko anw de ta ye Maliko ye. I kɛra an fɛ musokɔrɔba ɲuman tanti Jɛnɛba Kulibali k'i fo k'i waleɲuman dɔn. Jɛnɛba Mayimuna Kamara. Voilà Mayimuna Kamara k'i fo k'i waleɲuman dɔn. Ala ka jigiya to. Ala k'an jɛlen to. Ala kan'an tigɛ ɲɔgɔn na. Ala kana mɔgɔ jugu d'aw cɛ. Amin Allah. Merci beaucoup. Bi an sigi kun ye de o don an ye wele bila mɔgɔw ma ka taa sogo jeniyɔrɔ la. Bon fɛn minnu kɛra ani jama minnu bɔra Matu bɛ n'i da don o la ka dɔɔni fɔ ani mɔgɔ minnu bɔra ka taa yen nɔ k'u fo k'u waleɲuman dɔn Matu bɛna a da don o la. Matu kuma b'i bolo. Donc mɔgɔ bɛ ligne na n b'a bɛɛ lajɛlen fo ani mɔgɔ minnu bɛna vidéo lajɛ kɔfɛ k'i yɛrɛ fo ne yɛrɛ kelen ka Haidara kɛ. Merci beaucoup. L'homme fort. Merci beaucoup on ensemble ne yɛrɛ ka Haidara muso an bɛ ɲɔgɔn bolo. Wallahi n b'i fo. Fini bɔ fo ne yɛrɛ bɔ. Foli min na. Merci. Donc k'a fɔ an ye wele da mɔgɔw fɛ mɔgɔ caman nana barbecue kɛyɔrɔ la donc an ka mɛ nin vidéo nin kɛ ka bonyamasigi kɛ ka mɔgɔw fo u ye déplacement min kɛ parce que adamaden min b'a sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka na i ka so an bɛ se ka fɔ i ka so parce que n'i ye mɔgɔw wele n'u nan'i sɔrɔ yɔrɔ la a bɛ komi n'i nan'u sɔrɔ i ka so an b'u fo o la a tigi fisayara n'i ye donc an b'u fo o la dan tɛ foli min na vraiment ka bɛɛ fo ka Abu Jara yɛrɛ fo a n'an ka jelikɛ min tun bɛ Mama Ɲame k'a fɛnɛ fo vraiment an b'u bɛɛ fo ko bɛɛ fo awɔ mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ k'a bɛɛ lajɛlen fo ani an terikɛ an jɛɲɔgɔn dɔ bɔra fo campagne na ka na Sisoko de walima Amadou Sisoko voilà Amadou Sisoko awɔ 1 heure de Paris Orléans voilà Orléans 1 heure de Paris a nana sogo 1h30 d'accord awɔ bon an ka foli belebeleba b'a ye wallahi Ala ka an to ɲɔgɔn ye
a nana k'a ka cotisation sara ka jelikɛ sɔn vraiment a ye wari bɔ a don. D'accord. Voilà. Et puis cotisation caman donna a don. Ne yɛrɛ ni plus de 600 € de bɔra kɛnɛ kan. Han? Si. Ah, dɔw ko ko jɛkulu in cira. Dɔw yɛrɛ ko kuma yɛrɛ tɛ k'a kɔnɔ. Dɔw ko k'a mɔgɔ bɛɛ taara. O tile ne ni 600 € de bɔra kɛnɛ k'a don kana. Cotisation ni saga sɔngɔ tɛ kelen ye. Foyi. Saga sɔgɔ tun bɛ enveloppe wɛrɛ de kɔnɔ. Jaw kɔrɔ sisan quartier wɛrɛ fana bɛna ji sɔrɔ hala tɛ min. Donc ne n'o de bɔra yen nɔ. I wɛrɛ de wari min donna Hayidara muso tɛgɛ kɔnɔ dɔrɔn o tɛ bɔ. Non o tɛ bɔ dɛ. Non ne m'o de fɔ ni. Walahi an ni nin bɛ ɲɔgɔn bolo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ. Mɔgɔ caman b'a la dɛ matu an bɛ fɛ i ka don an ka jɛkulu kɔnɔ o tuma an ta in kɛ jɛkulu ye yan a tɛ taa yɔrɔ si. An y'ale de kɛ trésorier ne y'a fɔ aw ye yan ni mɔgɔ kɛra trésorier ye danaya mɔgɔ don dɛ. Nafolo mugu mɔgɔ ba joli ka nafolo ka kalifa mɔgɔ kelen na o tigi ye hɔrɔn de ye mɔgɔ ba. Wa n'i ka wari d'a ma san 100 n'a y'a da salon in kɔnɔ yan i bɛ n'a ka sɔrɔ a cogo la a tɛ s'a ma. Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Ala ka sini kɛnɛ di ma. Jugu tɛ mɔgɔ la ni bana jugu tɛ Ala k'i kisi bana jugu ma. O bɔra aw fɛnɛ na. Ni ne tun m'aw ye sira ɲuman kan n tɛ tugu aw kɔ. Wallahi ça c'est vrai. Vraiment n'aw ye fasoko kɛlɛ de la o de la n tugura aw kɔ. Merci beaucoup. Vraiment nɔgɔ t'aw ka fasoko kɛlɛ la. Ni min man ɲɛ aw b'a fɔ ni min ka ɲɛ aw b'a fɔ. Merci. Hali n'aw ni mɔgɔ min bɛ kɛlɛ la don min n'a ye ɲuman kɛ aw bɛ bɔ k'a fɔ. Ni min ye sira fɛnɛ bila aw bɛ bɔ k'a fɔ. O ma nɔgɔn bɛɛ bolo dɛ. Kuma ma nɔgɔn bɛɛ bolo. Voilà. Donc aw fɛnɛ kan ka fo. Ne y'aw ye sira min kan o de la ne fɛnɛ tugura aw kɔ o sira kan. Ka jɛya sira ta. Merci beaucoup. Parce que mɔgɔ dɔw y'a fɔ cogo min na mɔgɔ dɔw filɛ nin o donna liti in kɔnɔ u taara wari minɛ faamaw la olu tɛ se ka Maliko fɔ tuguni. Bon o différence de bɛ an n'olu cɛ. Bon yan'an ka se o yɔrɔ ninnu ma fɔlɔ an sigi kun ye min ye bon an y'a mɛn mɔgɔw da kɔnɔ matu k'aw taara sogo jeni kɛ don min na ko jama ma bɔ ko photo ma ta bon e bɛ se ka mun de fɔ i kanubagaw ye komi olu mɔgɔ dɔw yɛrɛ ye ne wele ko bon ko ma matu kumakan sɔrɔ u ma Ras Bala yɛrɛ kumakan sɔrɔ u ma photo ye bon i kanubagaw a b'olu bolo kumpan na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan komi an ko ka di mɔgɔ caman ye olu bɛ fɛ k'a dɔn sogo jeni don mun de kɛra mun de tun bɛ yen ne bɛ se ka dɔɔni fɔ mɔgɔw ye. Ne bɛ se ka min fɔ fɔlɔ sogo jeni don tellement que mɔgɔw nana ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ mɔgɔw tun bɛ presque mɔgɔ 100 bɔ minnu tun bɛ kɛnɛ kan n tɛ se k'a fɔ n bɛ confirmation de mais a b'o bɔ minimum a b'o bɔ parce que dɔw yɛrɛ nana u ye an ko Maliba tɔgɔ mɛn u nana pour que ka se ka aw ye olu nana sur place a dɔw y'u ka carte wari bɔ ka di ne ma ka photo bila n ka téléphone na en même temps k'u ka wari sara u ka san cotisation o kɛra kɛnɛ kan o de la ne yɛrɛ ni wariw bɔra yen o kɛra bon donc an ye vidéo fɔlɔ minnu daminɛ sogo jeni kun kɛra sogo jeni daminɛna presque an kun ye min yɛrɛ jeniya presque saga 2 o kun jenina ka ban an ye dumuniw daminɛ misigi kun daminɛna fɛn bɛɛ kun daminɛna mais vidéo ni fɛnw kun ma daminɛ fɔlɔ o y'a sɔrɔ sogo bɛ jeni fɛn min kan u y'o kari Sungura n bɛ direct la n bɛ tila k'i wele. N ta video la ne fɛ n kunkolo ka bɔ kan n t'a k'an ye k'a bila fo Bala yɛrɛ ɲininka n ka kuma fɔ sa. I jɔ rappelez dans 5 minutes 10 minutes. Ayi ne fɛ ka bɔ video la awɔ a b'a fɔ ko sukaro mɔna bɛ fɛ ka bɔ kan n bɛ fɛ ka i ka kunkolo yɛlɛma. Non mais an bɛ direct la ni page ye Mada la ne bɛ se ka taa o la. Est-ce que i bɛ se ka taa page la i kumakan de bɛ ayi f'i ka weleli kɛ Bala yɛrɛ de ka page kan. Non a tɛ se ka bɔ. K'i tɛ se ka bɔ. I bɛ se ka kuma nin cogo la. Tu veux Matu bɛ se ka écran tourner ba. N bɛ écran tourner i bɛ kuma i bɛ mɔgɔw fo. Y a pas de problème. Ok aw salamu alaikum n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Ne yɛrɛ grand sœur Matu de la Valeur ani Bala yira l'homme tranquille depuis Paris kan kelen ci sunkura kɔnɛ mankan don. N bɛ Paris de. Kumaŋɛnɛ di mais depuis n y'u ye dɔrɔn Paris lafiyara. Fo k'a fɔ faden sagaw ye dɛ k'a fɔ nantankolow yɛrɛ ko ninnu ka sogo jeni k'a kɛra dan de ye a kɛra civilisation kɔnɔ a kɛra bonya kɔnɔ dan de Paris belebele dakantigi a yera kɛnɛ ka jɛnɛ sogodogo yera n'a sera sago yera an ko Maliba cɛ n'a muso fɛn bɛɛ sera ka bɔ ka taa kɛnɛ kɔnɔ ko bɛɛ bɛ fo a y'an kunna wolo Bala yɛrɛ la vérité kɛnɛ kan jama bɛɛ bɛ taara bɛɛ bɛ fo sympathisant kɛnɛ kan jama bɛɛ bɛ taara bɛɛ lajɛlen bɛ fo Matu ni Bala yɛrɛ a y'a to ko faden sagaw ka dɔ fɔ aw ma ni ye mankan cayalen aw kɔ dɔrɔn aw kana complet parce que aw bɛna baara de kɛ jago ye mankanw ka caya aw kɔ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ in kan ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn komi aw bɛ la n bɛna bila nin yɔrɔ la
la ngana na ka kuma jaya kwa okay amba fo wale ma ona sa batu jawara re kandere tige batu jawara ame yo ko ni iya dam ne ma je ko ke masalia merci kuma kama ko ke mo ko ye bela je kanu batu jawara ye bele kele iko kibe dane fe iko kibe bala ira fe iko kibe jason fe iko kibe jere so do fe ko le yo la ko e ma ke wallahi merci Sungura merci et gros bisous petit gros bisous à toi gros bisous à toi merci beaucoup magnifique merci beaucoup Sungura qu'on est qu'il faut sotara na folo nyuma ala ka no ne ni bela ne yɛrɛ kelen petit sœur choko d'accord awɔ a fɔlen do fo ko kuma ɲana bila merci petit sœur voilà donc an ye sogo jeni daminɛ presque saga fila yɛrɛ kun jenina kama en tout pour tout donc an ye dumuniw daminɛ yaya n y'a fɔ cogo min video la n ko mɔgɔw n ko n'u y'an ye bɛɛ ka gɛrɛ wallahi ne bɛ foli kɛ cɛw ye o yɔrɔ la u nana u gɛrɛla ka sogow tigɛ k'an dɛmɛ ka sogow jeni daminɛ bɛɛ c'est à dire a kɛra komi bɛɛ b'i ka so tanti Aïssata Asetu Sibi awɔ Asetu Sibi ale yɛrɛ nana depuis sɔgɔmada fɛ a nana donc ne nana marinage ale yɛrɛ ye sogow mariner tout vraiment an ka foli belebeleba b'a ye k'i ka présidente yɛrɛ fo n'o ye Jɛnɛba Kulibali vraiment k'aw fo depuis u tagara u ma sigi depuis u taara kɛnɛ kan u ma sigi n b'u fo kosɛbɛ ka foli belebele y'u ta ye donc o kɔfɛ ala y'a kɛ an bɛ misigi daminɛna dɔrɔn cɛ dɔ nana tubabukɛ dɔ a n'a ka wulu belebele a nana ye anw ɲininka ko yala k'a ma fɔ anw ye ko yan interdit non a y'a sɔrɔ n bɛ hakili lajigin a y'a sɔrɔ misigi ma daminɛ o y'a sɔrɔ misigi ma daminɛ parce que anw taara yen nɔ je crois que o y'a sɔrɔ e ma na anw taara dɔrɔn an ye saga jigi bon cɛ n'a ka wuluba nana a ko k'an bɛ mun na an ko k'an bɛna barbecue de kɛ bi a ko an ɲa tɛ barbecue tun bɛ kɛ fɛn min kan k'an ɲa t'a la k'a karilen don wa k'u y'a bɛɛ kari ka bɔ yen sogo jeni tun bɛ kɛ fɛn min kan k'u y'a bɛɛ kari ka bɔ yen ko an ɲa t'a a yɔrɔ la an ko si ko an ɲa b'a la a ko c'est interdit ko barbecue tɛ kɛ yen tuguni ko c'est interdit ko c'est interdit wa ko c'est interdit mais problème ye min ye c'est interdit et ça faisait juste 2 semaines mɔgɔw kun t'a kalama voilà ça faisait juste 2 semaines a interdira donc mɔgɔw kun t'a kalama minnu yɛrɛ taara ka taa bagana ye mɔgɔw bila ka taa place réservée olu yɛrɛ kun t'a kalama parce que ko kura kɛlen don n'o tɛ anw ye barbecue caman kɛ yen nɔ a kun interdilen tɛ donc policiw nana u tun bɛ fɛ ka amande ni fɛnw di u ko ko non k'an bɛ se ka to yen ko ka tile mais ko an kana sisi bɔ sogo kana jeni misigi fɛnɛ kana kɛ donc an obligera ka saga ninnu tɔw ta l'homme fort e yɛrɛ ni Madi aw taara ka taa di jeni yɔrɔ la ka jeni ka na o bɛɛ la mɔgɔw tun bɛ ka na mɔgɔw tun bɛ ka kɔnɔni kɛ o sogo yɛrɛ nana fo vers 20h30 a kɛra ten de donc an ka sɔrɔ ka dumuni kɛ sinon foyi ma kɛ yen o kɔ hɛrɛ dɔrɔn hali ni kuranna nana sisan ne bɛ n bolo da la foyi ma kɛ ne yɛrɛ filɛ mɔgɔ tɛ ne dɔn ni nkalontigɛ ye hɛrɛ dɔrɔn de tun bɛ yen an bɛɛ dafalen tun bɛ yen Nasra kun bɛ yen Dani kun bɛ yen ne kun bɛ yen Jason kun bɛ yen Jɛnɛ kun bɛ yen an ka jɛkulu mɔgɔw bɛɛ kun bɛ yen sympathisant fara la vérité fara an ko Maliba ka bɛɛ dafalen kun bɛ yen foyi kun tɛ ni hɛrɛ tɛ d'accord o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an y'a mɛn i y'a faamuya b'a la fatɔ muso dɔw da komi olu ta tiɲɛna Ala y'olu halaki cogo t'u bolo tuguni bon u taara sigi u ka direct la ko irizan ko Dani ye Jɛnɛ bugɔ ko ka a ɲin kari komi ne ni Madi kɔni tun bɛ déplacement la saga jeni ni fɛnw bon e min tun bɛ sur place mun de kɛra o don Dani ni Jɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ mun kɛra ye Dani ni Jɛnɛ ni Nasra yɛrɛ kun sigilen bɛ dumuni na f'u ye ne wele ko ne kana n ka dumuni kɛ n ko non n ko funteni bɛ n na n ko n tɛ se ka dumuni kɛ sisan n ko ni sera so n ko n bɛ dumuni kɛ n k'u ka part kelen bɔ n ye foyi ma kɛ yen walayi foyi ma kɛ a bɛɛ ni Alahu Taala cɛ nin juma nin bɛ n kale juma na Dani ma Jɛnɛ bugɔ ka ɲin kari Allah n ko foyi ma kɛ mɔgɔ bɛ se ka t'i sigi ten ka kuma ten ne kɔni ne dabali ban dɛ foyi ma kɛ ne bɛ n kale bi juma na foyi de ma kɛ Dani ni Jɛnɛw bɛɛ an bɛɛ tun bɛ baro ni tulo ni yɛlɛ la ani photo taw wallahi billahi tallahi n bɛ n kale den 2 de bɛ n bolo n bɛ n kale u kunkolo la yarɔ o y'a dan ye a ma ɲi mɔgɔ kɛ o kaleli sugu kɛ parce que n'i y'i kale Ala la dɔrɔn ça veut dire tout déjà ça suffit wa n bɛ n kale Ala la foyi ma kɛ anw ka nin kɛnɛ kan ne yɛrɛ ye kuma in mɛn tuma min na ne yɛrɛ dabaliya banna Sam Jabate yɛrɛ nana telefɔni yira n na n b'a tɔgɔ fɛ a k'a hakɛ to a ko Matu ko ko nin kɛra tuma jumɛn ko nin ye mun ye k'a bɛ ka fɔ ko Jɛnɛ ni Dani kɛlɛla ko fo Dani ye Jɛnɛ bugɔ ko k'o ɲin kari o quoi
anw yɛrɛ bɛ y'an tiyɛ la parce que o y'a sɔrɔ an bɛ ka don Jason ka mobili kɔnɔ ne ni Jɛnɛ ale ni Jason ani Dindi an mɔgɔ 4 bɛ ka don mobili kɔnɔ an bɛ ka taa so ne ko mais k'o kɛra tuma jumɛn o dun y'a sɔrɔ Dani ninnu yɛrɛ taara yɛrɛ ka ban o y'a sɔrɔ mɔgɔw wulila ka ban o bɛ se ka kɛ cogo di et puis o yɛrɛ hali n'o kɛra tu crois que mɔgɔ kelen tɛ sɔrɔ hali anw ka mɔgɔw la min b'o vidéo ta wallahi dɔ tun b'a filmer hali an ko Maliba ou bien sympathisant ou bien la vérité kɛnɛ mɔgɔ dɔ tun bɛ sɔrɔ min b'o vidéo ta CDR mɔgɔ yɛrɛ tun bɛ yen a ma ban CDR mɔgɔ tun bɛ yen ne yɛrɛ b'u dɔn mais ne ma kum'u fɛ dɛ parce que cɛ de dogolen tun bɛ kɔfɛ a ye tile kuru bɛɛ kɛ a ka téléphone b'a bolo ni ko tun kɛra ye a image tun bɛ sɔrɔ a tun bɛ sɔrɔ sa Matu filɛ nin k'i kali Ala la a tɛ tɛmɛ o kan dɛ ko hali ɲɔgɔn dalama minɛ hali ɲɔgɔn da foyi ne ye o de fɔ Matu Jason yɛrɛ kun occupé len don a ka parfum feere yɛrɛ de la kosɛbɛ parce que ale nana ni parfum carton ye an yɛrɛ ma taa sɔrɔ ka vidéo kɛ yaya ne bɛ se ka fɔ a tɛmɛna hakili la parce que e kun taara sogo jeni ko la depuis a fɔra ko sogo jeni ni fɛnw tɛ kɛ yen ni polisiw nana bɛɛ fari fagara ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka direct kɛ mais n ma direct kɛ tuguni i y'a faamuya b'a la o de ye mɔgɔ fari faga bon Matu kanubagaw Jɛnɛ kanubagaw Jason kanubagaw Ras Balayira kanubagaw Matu filɛ nin ye k'a fɔ parce que mɔgɔw ye ne wele fɔ Ameriki ne yɛrɛ welela fɔlɔ weleli ma ko Jɛnɛ ni Dani ko kana to ka kɛlɛ jama la k'u kana sɔn ka kɛlɛ ne ko ne ma bɔ kalama dɛ anw donna mobili kɔnɔ Jason welela ka bɔ fɔ Ameriki a bɛɛ ni Ala cɛ voilà bon aw tile b'a la Matu filɛ nin k'i kali Ala la k'i kali fɛn bɛɛ la ko hali Jɛnɛ ni Dani ko ma ɲɔgɔn dala minɛ ka yira aw la k'a fɔ mɔgɔ minnu don tellement que hasiriya bonyana u dusukun na u ɲakisɛ fila u tɛ yeli kɛ tuguni u hakili buzelen don u tulo gɛrɛnen don yebali fɔbali e ni Ala na kira cɛ mɔgɔ minnu bɛ e lamɛn sisan n'a fɔra k'a fɔ e bɛ nin nkalon sugu tigɛ wɔrɔnya kɛnɛ kan est ce que olu bɛ da i la tuguni wa i m'a ye u y'a dɔw gɛn ka bɔ CDR kɔnɔ Abidjan mun n'a ka ko bɛɛ a ye dɔw gɛn ka bɔ CDR kɔnɔ CDR bureau min tun bɛ yen n'o ka vidéomaniw tun b'a kɔnɔ o ye mɔgɔ dama dama gɛn ka bɔ a kɔnɔ o bɛɛ dalilu bɛ ne bolo jabi quoi Abidjan mun n'a ka ko bɛɛ ne ma d'a la n'a bɛ sɔn ka nin nkalon tigɛ dɛ ka t'i sigi k'a fɔ ko Dani ye Jɛnɛ bugɔ k'a sɔrɔ a dalilu t'a bolo mais mɔgɔ min ye nin kɛ a tigi tɔgɔ jumɛn b'a la Matu i bɛ se ka mun tɔgɔ b'a la tɔgɔ jumɛn b'a la Matu ne kɔni ne dabaliya banna nin ko in na dɛ tiɲɛ ye juguya ye dabaliya banna ne kɔni u ye nin fɔ ne ko fo walayi ne sɛgɛnna i b'a dɔn a don an ye tile 2 de kɛ ne yɛrɛ ma ne dɛmɛ yan i sɛgɛnna trop an ye tile 2 de kɛ e ni an bɛ taa Château Rouge an bɛ na an bɛ taa yan an bɛ na an bɛ taa yan 2 jours o kɔfɛ ka tila ka taa tile nin sogo jeniyɔrɔ la ka tila ka na ne bɛ don tuma min yan 22 heures n bɔra n ka so depuis midi n bɛ don yan tuma min 22 heures ka layi ni fɛnw wɔrɔ i kelen pe wa i sɛgɛnna ka tila tuguni o su kelen nin kuma fɔra k'u ye ɲɔgɔn bugɔ walayi fo 4 heures y'a sɔrɔ ne ma sunɔgɔ mɔgɔw bɛ ka ne wele ka bɔ yɔrɔ bɛɛ i b'a dɔn heure tɛ kelen ye dɔw bɛ wele ka bɔ Espagne dɔw bɛ wele ka bɔ Italie dɔw bɛ wele Amérique dɔw bɛ wele ka bɔ Gabon a heure tɛ kelen ye non ne yɛrɛ dérangera nin don walayi Bala yira a dugusajɛ ne ma kɛ mɔgɔ ye kunkolodimi bolo ne ko non n k'aw kana da nin kuma sɔn n ko nkalon don n ko nkalon don n ko est ce que ne ye aw ladon an ko Maliba kɔnɔ n ko ne delila ka nkalon tigɛ aw ye wa u yɛrɛ ko ko sisan kɔni k'anw lafiyara i ye ko kɛ cogoya bon ne balimaw hɔrɔnmuso filɛ nin n'i y'a sigilen ye Ala ma nɛɛma d'a ma gansan tɛ a filɛ fo i b'i yɛrɛ y'a ten kɔnɔ a jɛlen don pas a tɛ tulu mun wa cela veut dire que kalabanci tɛ n'i y'a ye dɔrɔn walayi hɔrɔn don anw ka Maliba wari bɛɛ b'ale de bolo muso in mun de ye cela veut dire que mun de y'a ko diya ne ye a ka hɔrɔnya mun de y'a to ni ne kɛra a fɛ walahi hadamaden don dɛ mɔgɔya dan hadamaden hɔrɔn dan bilayi ne yɛrɛ ka jawara ye i y'a faamuya b'a la a nata man bon a tɛ tugu bɛɛ kɔ a bɛ maloya ni muso in nin bɛ komi ne woloba de walahi nin bɛ komi ne wolomuso kɔrɔmuso n'a y'a mɛn dɔrɔn ko n bɛ n'a ka yɔrɔ la dumuni sugu bɛɛ a b'a bɛɛ bila ɲɛ Matu Jawara i bɛ cogo min na n bɛ min f'u ye i bɛ cogo min na n'i ma dɔ fara a kan kana dɔ bɔ a la dɛ juguw to yen ka kule n'an tilala nin vidéo la sa a bɛ digi dɔw la dɔw b'a fɔ Aras Balayira sigilen filɛ Matu kɛrɛfɛ i b'a sɔrɔ non tu as vu quoi nin bɛɛ bɛ digi dɔw la mais kan'i kɔ filɛ dɛ i bɛ sira min kan an ko Maliba kɔnɔ mɔgɔw bɛ k'a fɔ an ko Maliba kɔfɛ mɔgɔw bɛ k'a fɔ réseaux sociaux sanfɛ bɛɛ bɛ k'a fɔ dɔ fara cɛsiri kan kana bɛɛ lamɛn kana kɛ bɛɛ fɛ
y'a faamuya b'a la i bɛ cogo min na continuer ten sogo jeni bɛ kɛ don min na depuis ne y'a fɔ ko Matu ko an bɛ sogo jeni ani bi cɛ boli y'a sugu bɛɛ kɛ ka taa layiw san ka taa foronto san ka taa fɛn bɛɛ san a kelen nin salen kɔnɔ k'a bɛɛ dilan mɔgɔ bɛ se nin na i b'i yɛrɛ sɛgɛn fu baara ɲuman de bɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔba ye ni nin tun tɛ baara ɲumankɛla ye ne bɛ se yan mun na n bɛ na n sigi a kɛrɛfɛ mun na mais sɛbɛkɛla don hɔrɔn don laadiri don baara ɲumankɛla don continuer nin fɛ an ka taa mɔgɔw t'o ka kule faten sago don donc o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo vraiment mɔgɔ nana barbecue na n b'a bɛɛ fo et puis nin kuma in ye jatigɛ bila mɔgɔ la k'u bali ka sunɔgɔ an bɛ yafa deli bɛɛ fɛ k'a yira u la vraiment ne b'a bila n t'a dɔn n b'a bila minɛn min kɔnɔ quoi mais je me suis dit que c'est pas la peine an ka tɛmɛ nin kuma kan nin ye ko kɛlen ye a tɛmɛna ka ban a tɛmɛna mais c'est pour que k'a fɔ foyi tun tɛ yen nɔ hɛrɛ foyi tun tɛ yen mɔgɔw fana ye ɲininkali kɛ ko pour que an ma video kɛ min y'an fari faga ambiance tun tɛ yen a bɛ komi n'i bɛ kaso la parce que i taara kun min kama o ma ɲɛnabɔ i tɛ se ka foyi kɛ n'an tun b'a kalama ko sogo jeni tɛ kɛ est ce que an tun bɛ taa yen an tun tɛ taa yen parce que parc ka ca o voilà Matu yɛrɛ tun tɛ an taara ne yɛrɛ ka yɔrɔ la yan mais u ko ko sogo tɛ jeni ye i hakili b'a la don fɔlɔ min nana f'an ye video kɛ an taara ne ka mairie la ne filɛ parc Montsuri parc belebele Faransi bɛɛ b'a dɔn ne filɛ fo da la parc Montsuri an taara u ko ko sogo jeni tɛ se ka kɛ u ko ko sogo jeni tɛ kɛ ko mais an bɛ se k'an ka sogo jeni ko ka na n'a ye mais n'an tun y'a dɔn k'o kelen don an tun b'a di ne ka boucherie la yan an tun bɛ to parc Montsuri tout à fait voilà i m'a ye donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo sympathisant la vérité kɛnɛ k'an ka gɛrɛnna mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo an ko Maliba k'a bɛɛ fo n b'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ gros bisous n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an ko Maliba sigilen ni bi cɛ par exemple sisan k'a daminɛ ɲɛmɔgɔw la Jɛnɛ Sogodogo Jezone Ras Balayira Matu Jawara Sɛgɛ Gawusu Umu Kamara ninnu mɔgɔ caman fɛn ma deli ka tɛmɛ i n'u ɲɔgɔn cɛ non mɔgɔ si i mi nun sama u kɔrɔ i ma kɛlɛ tigɛ u la i ma kuma jugu fɔ mɔgɔ ma ye mɔgɔ si mɔgɔ si nka mɛ ni kɔni ye baara domaine bila n b'a f'i ye nin y'i ka domaine ye nin t'i ka domaine ye d'accord parce que o de ka ɲi baara kɔnɔ o tɛ tiɲɛ ya parce que n'i ye dɔ ka par exemple e ye porte parole ye ni dɔ nana k'e ka baara kɛ e m'a tigilamɔgɔ bila a la i bɛ bɔ ka ɲininkali kɛ a ne kɔni tɛ ne kɔni ka info ye o tɛ tiɲɛ ya parce que dɔ mɔgɔ wɛrɛ nana ka e ka baara kɛ o bɛ se ka kɛ furukufuruku ye jɛkulu kɔnɔ donc ni ne y'o sugu n'a ɲɔgɔn ye n b'i wele n b'a f'i ɲɛna nin ye karisa ka baara ye nin ye karisa ka baara ye e kan ka nin kɛ tan e kan ka nin kɛ tan d'accord voilà i ma dimi mɔgɔ si kɔrɔ non ah bon non mɔgɔ si ma jigin i la fɔlɔ bon a bɛ se ka kɛ mɔgɔ jiginna n na o fana ye baara n'a taabolo ye mais n b'a dɔn peut-être a bɛ se ka kɛ a ma taa ɲɛ n'o tɛ n'u tɛ baro kɛ groupe kɔnɔ o tɛ tiɲɛ ya voilà d'accord i bɛ mun folikan lase Sɛgɛ donc n b'an ka n bɛ Sɛgɛ fo Sɛgɛ n terikɛ don i bɛ mun folikan lase a ma n b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ parce que Sɛgɛ de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye min y'an ka bureau bɛɛ sigi Bamakɔ vraiment fo Sikaso n bɛ Sɛgɛ fo fo Buguni ka déplacer fo Buguni ka déplacer ale ni Gawusu ani Bayini ninnu olu de kɛra mɔgɔ fɔlɔw ye minnu y'an ka bureau sigi u bɛɛ fo ka Gawusu fo an ka déjà porte parole ka Sanogo fo an ka Bamakɔ président k'o fo ka Dirisa fo Sikaso président ale ni Alido Gawo président ani Baba awɔ ani Baba Sissogo Espagne président Jawoyi Kanute Italie président Côte d'Ivoire président k'o fo a n'a vice président Sekou Traoré donc a n'a vice président Sogodogo Tumani n'o y'an ka présidente yɛrɛ balimakɛ ani Jɛnɛba Samakɛ Jɛnɛba Samakɛ Madrid Jɛnɛbu Samakɛ voilà Jɛnɛ fitinin fo y'a fɔ Espagne a folen don donc ka an ka belebele yɛrɛ fo n'o bɛ Amérique grand frère OMS a n'a ka vice présidente Jeanne voilà k'u fo ka Buguni présidente fo n'o ye Sungura ye a yɛrɛ tun bɛ direct la Sungura Kɔnɛ voilà aw bɛɛ y'a ka kumakan mɛn direct la sisan o y'an ka Buguni présidente ye k'a fo donc bureau bi yɔrɔ o yɔrɔ hakili tɛ bureau tɔ ninnu na n b'u bɛɛ lajɛlen fo parce que kuma caman n'olu mɔgɔw de ka teli ka ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na ka tɛmɛ a tɔ ninnu kan donc n bɛ foli belebele s'u ma u bɛ cɛsiri min na n'u ma dɔ fara a kan u kana dɔ bɔ a la voilà i y'a faamu wa d'accord an ko Maliba ka daminɛ Sɛgɛ Gawusu mɔgɔ fɛn fɛn b'a kɔnɔ Matu Jawara y'aw bɛɛ fo aw bɛ cogo min na aw bɛ dɔ fara a kan jɛkulu in filɛ nin ye hali laharakaw b'a dɔn ko jɛkulu in bɛ ça veut dire que barika b'a la quoi parce que a bɛ ka ji di fantɔw ma
an bɔra sogo jɛniyɔrɔ la don min na e yɛrɛ da magara la sa plus de 700 € i n'o de bɔra yen. Wallahi non 600. 600 €, voilà, plus de 600 € i n'o de bɔra yen nɔ. Bon 600 € filɛ nin sa n'i ye 1 million fara kan a bɛ forage di dɔw ma. Cela veut dire que baara kuraw bɛ sen na mɔgɔ minnu bɛ an ko Maliba kɔnɔ hali bi u k'u cɛ siri. Hali 600 € n'i ko k'i bɛ kɔlɔn sen a bɛ kɔlɔn joli di. Voilà 600 € dɔrɔn na. a bɛ kɔlɔn caman di. Ani ka kaye san ka di denmisɛnninw ma a bɛ fɛn caman kɛ. Voilà ka bɛɛ lajɛlen fo an ko Maliba kɔnɔ. Matu Jawara fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan. Ɲɛmɔgɔ ɲuman don a sabalen de bɛɛ kɔrɔ a bɛ musalaha b'a bolo ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma a tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la ni yɛlɛ tɛ hali sisan n'i ye téléphone sigi a la a bɛ yɛlɛ dɔrɔn de mɔgɔ min don a kɔnɔ jɛlen don ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma. O de fana ye baara taabolo ye o de ye baara taabolo ye. parce que n'aw ko k'aw bɛ baara kɛ balimaya ni fɛn kɔnɔ a ti marché baara ka ɲi min na aw bɛ baara kɛ ni baara tiɲɛ fana yɔrɔ min aw b'o fɔ aw bɛ tɛmɛ a banna o b'a sɔrɔ juguya tɛ yen foyi tɛ yen aw bɛ baara tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ni min filila dɔrɔn o ka fɔ ni min filila a ka fili bɛ fɔ a ye i m'a faamu wa o de ye maliyɛn fɛn caman tiɲɛ mais ne ka fili ma deli ka fɔ n ye ne ka fili ma deli ka fɔ n ye. n bɛ tile k'a f'i ye n ko neni dabila neni dabila. Matu ko jugu sago k'o ye neni ye ne bɛ ka Matu ɲininka ko jugu sago k'o tɛ neni ye Matu ko jugu sago den k'o ye neni ye n ko c'est vrai parce que n'i ye den fara kan i taara fɔ masaw la ça c'est vrai donc ne y'o f'i ɲɛna ka dɛsɛ a ko fo que n k'o de dabila jugu sago den voilà mais jugu sago bɛ se k'o fɔ hali o yɛrɛ n'i bɛ se k'o bila i b'o bila jugu sago dɔrɔn Matu mais i b'a dɔn n'i bɛ maliyɛn frappé i ka frappe kɛ ni dalilu ye dɔrɔn ka di ne ye frappe kɛ dɔrɔn i ka dalilu da kɛnɛ kan i b'a fɔ i ye vidéo min kɛ o don ko Ture ka vidéo ni fɛnkɛ ka vidéo bɛɛ k'i ta kɛ voilà i m'a faamu wa o vidéo sugu ninnu i kumana ni dalilu ye i y'a vidéo ta i y'a lajɛ i kumana ni dalilu ye ça j'ai beaucoup aimé. D'accord merci beaucoup bon Matu ko hali jugu sago ko n k'olu dabila mais Matu yɛrɛ b'a kalama n'an bɛ vidéo kɔnɔ kunkolo bɛ kalaya di bon voilà ni miirila lagasa ninnu ka kɛwale ma jamana bɛ degun min kɔnɔ o bɛ na n'u dabara ye an bɛ Mali fɛ o kɛ waleminɛnaw don bon en tant que i bɛ ka miiri o la dɔrɔn tension bɛ monter gasoil fana bɛ chauffer ka taa fɛ bon i bɛ taa ŋaɲa fɛ dɔɔni quoi mais ka n'u musoba ninnu to an kɛrɛfɛ i m'a ye wa bon ni nin ye ne ye don o don bala yɛrɛ jugu sago ninnu walima jugu sago den ninnu olu dabila bon mɔgɔ ɲɛnama don quoi cela veut dire k'a bɛ bɛɛ fɛ Mali kɔnɔ hali an jugu n'i ye kuma dɔ f'u ma min bɛ taa se u masaw ma a b'a fɔ i k'a dabila an ka foli beleba b'i ye ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ komi ne n'e bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ Maliko de la faso kanu o de y'a lase ɲɔgɔn ma ne ni e sinon an tun tɛ ɲɔgɔn dɔn mais Maliko wuli ka jɔ ani cɛsiri o de y'a to n'an ye ɲɔgɔn dɔn Mali bɛ cogo min na bi i ye mun de faamu Mali taabolo la Sogɛli ni comment ça s'appelle cɛ min bɛ fanga la bi bon ni ma fili Asimi tun ko comment ça s'appelle ko Bandawu ma se ka zo ninnu minɛ ko a y'a sen da bɛɛ kan bon n bɛ fɛ Maliko la i yɛrɛ ye min faamuya ni fanga min filan kunna est-ce que o bɛ se ka an ka laɲiniw sabati wa walima i yɛrɛ ye mun faamu an ka sabali de fɔlɔ wa walima an ka mun n'i bɛ se ka dɔ fɔ mɔgɔw ye quoi. Bon ne kɔni ye min faamu an bɛɛ ko k'an bɛ transition supporter donc an y'o fɔ kun min na an y'a ye geste damadɔw kɛ minnu ye a to an ye danaya sigi u kan mais an kana ɲina Asimi ye discours fɔlɔ minnu kɛ u nakun yɛrɛ yɛrɛ ne fɛ u ma maga o la n'o ye sécurité o tɛ tiɲɛ ya parce que normalement u nakun a ka discours dɔ la a y'o fɔ n'o ye sécurité donc ani gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ bon an kɔni y'a ye fourage camanw kɛ donc u ye fɛn camanw kɛ Sogɛli yɛrɛ bɛ a ka discours ninnu a bɛ mɔgɔ jigi sigi jigisigi kumaw b'a kɔnɔ mais halisa anw bi ne bɛ se k'a fɔ an bɛ min ɲini u fɛ 100% an bɛ min nɔfɛ o ma sɔrɔ parce que mun na o ma sɔrɔ parce que an bɛ fɛ hali mɔgɔ minnu ka minɛ i m'a faamu wa mɔgɔ minnu ye tiɲɛni kɛ ka faso sigi a sen tɛgɛ kɔnɔ u ma se ka minɛ olu bɛ yala la mɔgɔ wɛrɛw bɛ taa minɛ ka fɛn wɛrɛw bila mɔgɔw sen kɔrɔ moi je trouve que c'est des trucs inutiles nafa tɛ ni mɔgɔ sugu minɛni na Bakari Togola ninnu merci nafa t'a la parce que ninnu bɛɛ ka kow kɛra déjà ka tɛmɛ ka minɛni gansan fɛnw kɛ ka ani ko ka vidéo maniw minɛ dɛ ou bien ka dɔnkilidalaw minɛ ne fɛ nafa tɛ nin si la ou bien ka taa an ka silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw toucher ne fɛ nafa tɛ nin si la mɔgɔ minnu kan ka minɛ olu bɛ yen o
i n'a fɔ comme jɔn ni jɔn i n'a fɔ Bubu Sise ninnu i n'a fɔ Bube ninnu Musa Jawara ne yɛrɛ balimakɛ u y'o minɛ mais pourquoi Bubu ninnu tɛ se ka minɛ ma se k'o yɔrɔ faamu mais e bolo Bubu ninnu ye tiɲɛni kɛ quoi u ye tiɲɛni kɔni kɛ bɛɛ kɔni y'o ye fanga bɛ bin don min jɔn qui était premier ministre Rassa ko k'a ka bilan ka ɲi dɛ Bubu ka bilan ka ɲi Rassa ko depuis ala ye Mali da ko Bubu ɲɔgɔn k'a ɲɔgɔn ministre ɲuman ma na e dun ko Bubu ye tiɲɛni kɛ e ka giri tɛ Rassa ya i bɛ ka giri sɔsɔ wa n ka giri don ne bɛ yɛrɛ b'a fɔ n k'a yɛrɛ Jawara a b'a dɔn n bɛ fɛ ka min fɔ Jawara Bacili a bɛ kelen d'accord a bɛ kelen ne yɛrɛ balimakɛ don donc vraiment ne kɔni ne bɛ min ɲini u k'u ɲɛsin o ma vraiment minnu ye tiɲɛni kɛ halisa u bɛ campagne na u bɛ ka Mali nafolo de ta ka campagne kɛ n'a ye parce que u ye nafolo in bɔ min n'u bɛ campagne kɛ u y'a suɲɛ de voilà olu de kan ka minɛ u kan ka minɛ ne kɔni hakilina na n'u ma se ka minɛ u ka wele k'u ɲininka an ka nafolo min b'u bolo u k'a di a bɛ se ka sira dɔ dilan an bɛɛ ye Gawo sira ye vidéo la kunun a bɛ se ka dilan a bɛ se ka dilan Segu sira n'o wari u ye a dunna a bɛ se k'o dilan k'a kɛ autoroute belebele 2 ye on a besoin des routes comme ça an mago bɛ sira ɲuman na blindé wari dunna voilà an mago bɛ dɔgɔtɔrɔso ɲumanw na mɔgɔw ka ji ɲumanw sɔrɔ vraiment an mago bɛ nin bɛɛ la donc ne ti ka ne nisɔn ti ka diya halisa Matu n'a ye Bube ka émission dɔ lajɛ n t'a dɔn kunun de a teri sigi téléso dɔ la ko ale ka jugement kɛra déjà susɛti kelen 7000 k'ale ka jugement kɛra a y'a fɔ Bube o kɛra ni jumɛn ne yɛrɛ t'a dɔn nin kɛra don min na o a ko Cour suprême ye o dossier ye an bɛ ka o kuma min fɔ ko susɛti kelen 7000 ko Cour suprême ye o dossier datugu i b'a sɔrɔ a kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ ye n'a ko k'a kɛra voilà se ka kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ a ko Cour suprême ye o dossier datugu k'u y'a ta ka bila alimɔri kɔnɔ cela veut dire que maga tɛ se ka kɛ Bube ye la tuguni a tilara o la ko k'ale nana Faransi o waati k'ale tile 2 kɛ garde à vue la i n'a fɔ Faransi de ta ye Mali ye k'o bɛ yen dɛ en plus fana ne ye ko kelen fana o ne ma fɔ a kɛra dɛ mais n'i y'a ye Bubu bɛ yala la bi k'ale bɛ segin ka Mali mara est-ce que avion coulé au sol i b'a sɔrɔ o kelen ma dun dɛ o fana m'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ fanga la k'o ye tiɲɛni kɛ dɛ mais comment ça se fait que faso zon bɛ se ka jama cogo dɔ la fo ka taa se k'olu bɛ segin ka n'aw mara o de ka u gɛnna kun min kama bɛɛ b'a dɔn wala n tun bɛ n'o de fɔ mɔgɔ minnu gɛnna k'u ka bɔ fanga na k'u tɛ se ka an ka foyi ɲɛnabɔ tuguni olu kelen de bɛ yala la k'olu bɛ campagne kɛ ko ka segin ka na Matu o ye dɔgɔyama ye dɛ o tɛmɛna dɔgɔyama yɛrɛ kan o ye dɔgɔyama ye an ye mɔgɔ minnu gɛn coup d'état kɛra u la k'olu bɛ segin ka na anw mara an b'an yɛrɛ ɲininka bi est-ce que avion coulé au sol Bube kelen de y'a dun wa avion coulé au sol IBK kelen de y'a dun wa avion coulé au sol est-ce que Bubu kelen y'a dun la question est là dabalibanko don ko bɛ yen dɛ ko bɛ yen bandaw gɛnna ka bɔ yen kalo 2 bi ninnu bɛ bajabila la fo bɛ taa wari di mɔgɔw ma Moti ne y'a fɔ dɛ ne ko badaw taara Mɔkutari Wani taara ne tant que n'u ma bɔ ka kuma tant que n'u m'u ta fa ne tɛ da foyi la i y'a fɔ si n y'a fɔ groupe kɔnɔ i y'a fɔ n ko tant que ni badaw ma bɔ ka kuma ou bien Mɔkutari Wani ma kuma n ko ne t'i da parce que ni ko kɛra i bɛ fan 2 de lamɛn i tɛ se k'i référer fan kelen kan ne bɛ fan 2 de lamɛn n ko ni Mɔkutari Wani kumana d'u ma ni badaw n'u jo don n'u jo tɛ an tɛn'o fɛnɛ dɔn mais vraiment ne kɔni k'o taabolo tɛ ka ne diya fɔlɔ a tɛ ka ne diya tiɲɛ ka di Ala ye laɲini ma sɔrɔ sécurité ko kuma min fɔra c'est pas ça c'est pas ça ni n y'a ye ko san bɛ na Bamakɔ bɛ inondé ça me dépasse en tant que capitale et puis nin nafa ka bon dɔ i bɛ caman fɔ o la merci vraiment Bamakɔ bɛ inondé moi ça me dépasse Bamakɔ bɛ cogo min bi inondation na ni Mopti kɛra ten Mopti bɛ tunu ne ka dugu ye Mopti ye parce que u yɛrɛ ɲuman ko Venise du Mali Mopti bɛ tunu parce que a bɛ sigilen bɛ ji camancɛ de la moi ça me dépasse ça bɛ ne dépasser n'o ye suguba la don min na a ye ne dépasser Bamakɔ suguba don min na ji taara yen nɔ ah bon si suguba fɛnɛ inondera o ne ko n ko mais hali ni État ma se k'o kɛ mɔgɔ minnu bɛ feereli kɛ aw yɛrɛ t'aw bolo fara ɲɔgɔn kan ka o dɔw kɛ parce que Bamani saba bɛ wari minɛ ninnu bɛɛ la dɛ i filɛ ka minnu fɔ suguba kɔnɔ ne yɛrɛ tun bɛ fɛɛrɛ kɛ suguba la Bamani saba ni dugu jɛra o bɛ na diyagoya ni polisiw
ni ma wari sɔrɔ bi i tɛ sigi place la. Vraiment il est temps que maire k'u jɔ u jɔyɔrɔ la. Vraiment. N'u bɛ se ka jeunes ta quartier jeunes bɛ u tɛ baara la u tɛ dɔ wɛrɛ la tɛ min kɔ. A ye jeunes ta san kɔnɔ siɲɛ kelen u ka fossés dilan jiboli siraw ka kɛ vraiment u ka nɔgɔw bɔ fossés la ji ka boli. Mais Matu ne ye kuma kelen fɔ M5 bɔra cogo min na ne ɲɛ bɛ zo ninnu na ni M5 ma bɔ o bɔ cogo la tuguni u yɛrɛ ka tagama ka taa Bubu ka so k'a minɛ ka tagama ka taa Bube ka so k'a minɛ ka tagama ka taa Kasum Tapo ka so k'a minɛ ka tagama ka taa zonden fɛn fɛn bɛ yen ka tagama ka t'u bɛɛ ka so k'u bɛɛ minɛ en tant que n'u o ma kɛ Matu ne ma da la ni Bubu kelen ne ma da n'u bɛ se k'u minɛ han ne ma da la ni avion coulé au sol blindé au carton ne ma da la ni Bubu kelen y'a don parce que sɔrɔdasiw tun bɛ ɲɛmɔgɔya la yen k'o bɛ yen dɛ a ne kɔni walayi bɛɛ dabali bannen don koyi bɛɛ dabali bannen don parce que Mali ko bɛ yɔrɔ min na bi kɔfɛ kuma t'a la tuguni koyi an b'a bɛɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna bonya ni karama kɔnɔ fantan ni fanile banni ta la min ma mɔgɔw n'u kun n'u kan cɛ u b'a fɔ o ye tiɲɛ de voilà vraiment il est temps que an ka ɲɛsin Mali ko dɔw ma sinon bandaw ninnu gɛnna ne tun b'a miiri k'a fɔ ko hali an bɛ kalo kelen sɔrɔ ka sɔrɔ ninnu bɛɛ ma minɛ mɔgɔ 24 sara Diko ka misiri la Diko ka misiri la o kuma yɛrɛ tɛ ka fɔ jigilatigɛ dɔ ka tila ka M5 yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ta k'a kɛ premier ministre ye o tɛ ka se k'a ka baara masɔrɔ M5 ministre n'o ye Sogɛli ne dalen b'a la mɔgɔ ɲɛnama don mais est ce que fɛn dɔ tɛ yen la question est là i yɛrɛ ɲuman na la question est là oui une très bonne question an bɛ dugawu de kɛ an ka ɲɛmɔgɔw ye vraiment Asimi Koyita Sogɛli Mayiga jamana kɔnɔdenw ka côté o de nafa ka bon dɛ an jigi b'aw kan dɛ fantanw ka côté o de nafa ka bon wa n'a ma kɛ ka ɲɛ an bɛ bɔ aw kɔ fɛnɛ fanga b'o olu de la olu de bɛ se ka ko dilan IBK gɛnna cogo min na jamana kɔnɔdenw de y'a gɛn IBK ma gɛn gansan na dɛ an ka wari min tun b'a bolo a ma k'a kɛcogo la maliyɛndenw ka laɲini ma sɔrɔ n'a fɔra ko IBK gɛnna kun min na san kelen o kun ma ɲɛnabɔ un an yɛlɛma zoro franchement déception totale wallahi ko bɛ yen dɛ u ka jamana kɔnɔdenw sago kɛ e bɛ Asimi kɔ ne bɛ Asimi kɔ an bɛɛ bɛ ka fanga in dɛmɛ mais ne n'e ka laɲini ye mun ye c'est ça kɛnɛya lakana kalan dunkafa zonw ka minɛ ji ɲuman mais hali Bamako capitale ni san jiginna yen boli sira t'a la vraiment c'est décevant mais ne b'a ye denmisɛnninw bɛ ka tulonkɛ ni ji sugu kɔnɔ hali sa bɛ sɔrɔ ji ninnu kɔnɔ si sa bɛ sɔrɔ a kɔnɔ a bɛ merci nin bɛɛ bɛ mɔgɔ inquiété i bɛ denmisɛnninw ye u bɛ boli ka tulonkɛ kɛ hali u t'a dɔn kojugu ye mais sa bɛ se ka kɛ nin ji sugu kɔnɔ a bɛ don dɔw ka du kɔnɔ mais c'est très très grave c'est grave mais i b'a dɔn Mali de la u tɛ mɔgɔninfin valeur dɔn quoi France hali wulu minɛ cogo ka ɲi ka tɛmɛ maliyɛn kan u k'u hakɛ to dɛ kuma n'a fɔ cogo France ɲɛmɔgɔw hali b'u ka wulu fɛ ka tɛmɛ mais an ka ɲɛmɔgɔ filɛ u bɛ tulonkɛ kɛ n'an ye an ka nafolo u b'a ta k'an yɛrɛ faga an ka nafolo u bɛ taa mugu ni kisɛ san k'a di polisiw ma k'u ka ci an na pour que an kana an ka droit ɲini bon franchement c'est trop c'est trop parce que i bɛ mɔgɔ supporter de n'a tigi bɛ baara ɲuman kɛ i nana i ye discours fɔlɔ minnu kɛ mɔgɔ b'i juger n'o de ye voilà il faut que au moins à 80% o dɔ kɔni o 90% o dɔ kɔni ka kɛ o tɛ tiɲɛ ya voilà mɔgɔ minnu sara misirida la a ma dɔn mɔgɔ min ye ordre di o bɛ se ka kɛ cogo di mais mɔgɔ fila de tun bɛ yen o mɔgɔ fila de tun bɛ yen Bubu Sise IBK o de la ne ye Ture mankan mɛn ko bɛɛ k'i ta kɛ ko bɛɛ k'i ta kɛ ko Ture filɛ ko Jara ye min kɛ ko ni Jara tun b'ale ka commune kɔnɔ k'ale tun bɛ Jara minɛ ko ja procureur bɛ se ministre minɛ la a ma se ka Bubu minɛ a ma se ka Bubu minɛ a ma se ka Bube minɛ bon tu as vu bon ko sugu ninnu bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ quoi a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ vraiment hali n'a y'a sɔrɔ ni tiɲɛ b'a bolo mais en tant que maliyɛn dɔw mago bɛ fɛn min na o tɛ k'a kɛ e bɛ t'i sigi tuguni ko e bɛ se ka ministre minɛ bon a laban n'a ma cogo de bɛrɛ kɛnɛ bɛ mɔgɔw bolo ok Matu kuma laban jumɛn b'i bolo bon kuma laban min bɛ ne bolo vraiment k'a fɔ Asimi ye a ka lajɛ a n'a ka premier ministre quoi Sogɛli mɔgɔw haminanko ye min ye vraiment u ka se k'a lajɛ an ma fu tɛ u ma baara kɛ an ma fu ma dɔ kɛ dɛ u ye caman kɛ mais an ka laɲiniw ye minnu ye u ma sɔrɔ halisa
o ma sɔrɔ ko bɛɛ tɛ minɛni ye o u ka wele k'u ɲininka o dalakan na ni nafolo b'u bolo u k'a labɔ c'est tout an mago b'o dɔrɔn de la ne kɔni hakilina y'o ye quoi hakilina wɛrɛ bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛw la min ne ta tɛ kelen ye mais ne m'a fɔ o ka kɛ o ye ne hakilina ye ne bɛ se ka min fɔ o tɛ tiɲɛ ye voilà. Bon, c'était ça la famille Assimi Koïta. Il tulobe ana an bɛɛ b'i fɛ hali sini an b'i dɛmɛ groupe b'an bolo soutien Assimi Koïta i y'a faamuya b'a la mais a ye to fantanw ka côté la kɔngɔ b'an na minɔgɔ b'an na lakana tɛ yen joli bɛ ka bɔ hali kunu sɔrɔdasiw sara bubu de ye nin lase an ma bube de ye nin lase an ma ibk de ye nin lase an ma mais ka tila ka cabinet di ibk ma mɔgɔ naani b'a bolo faso wari bɛ ka tiɲɛ coup d'état kɛra mɔgɔ min na a ma juge coup d'état kɛra mɔgɔ min na a ma taa kaso la mɔgɔ minnu ye tiɲɛni kɛ olu bɛ tila tuguni ko ka campagne kɛ ka na aw mara nin ye jigilatigɛ ye dɛ bube bɛ campagne na bubu sise bɛ campagne na mɔgɔ minnu ye anw faw faga k'an baw faga k'an ka nafolo k'a dun olu bɛ tila k'an fa n'an baw ɲini ka na mulubaliya kɛ anw na. Ne ma se ka min faamu fɛn coup d'état bɛ kɛ kuma min na fanga in bɛ dafiri kuma min na bubu était premier ministre. Bobo bina kuma jumɛn fɔ ka maliyɛnw convaincu de ne ma se k'o de faamu. Ala ka barika don i la. A bina kuma jumɛn fɔ maliyɛnw bɛ se ka da ale la cogo min na parce que ni fanga dafiri la e de tun bɛ fanga na e bɛna mun fɔ ka se ka maliyɛnw la convaincu ne ma se k'o de faamu. Mais Matu ni ne ye n sigi ka miiri quoi a bɛ komi Mali bɛ lahara de mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ laharakaw don je sais pas quoi mɔgɔ ɲɛnamaw k'u hakɛ to dɛ ni ne ye n sigi walahi Matu faransi yan ni e de la ka nin suɲɛ ko e ka segin ka n'i da don jamana kɔnɔ. Non i da yɛrɛ tɛ se ka don a la. Non mais fo k'i sa. Non. Fo k'i sa. I da tɛ don a la fo k'i sa. I da tɛ don a la. Mais anw fɛ anw fagabagaw ka kɔngɔ bila an na k'an bila ka taa tunga la hali Mali sɛbɛn sɔrɔli baara don. Mais n'a fɔra ko olu mɔgɔ kelen ninnu bɛ ka foutaise kɛ anw na tuguni o bɛ don avion privé kɔnɔ o bɛ taa duguw la ka wari di olu ma olu jugu sago ninnu fana bɛ bɔ bubu n b'i fɛ a donna ta a bɔra ta mais le pays la jamana bɛ ka taa min. A bɛ mɔgɔ dabali ban dɛ. Tɔw bɛ ka taa ɲɛfɛ anw bɛ ka arrière. O de la ne b'a fɔ Assimi Koïta n'a m'a kɔlɔsi ka nin politicien ninnu to sen na walahi bilahi o b'a dabiri da la ka tila k'i minɛ k'i don kaso la komi Sanogo minɛna cogo min. C'est vrai. N y'a mɛn Kasum Tarawele ka émission na sɔrɔ ko Assimi ninnu tun ye avion san n t'a dɔn Espagne walima o y'a san Amérique de walima yɔrɔ jumɛn ko nin politicien ninnu de wulila ka se n t'a dɔn CEDEAO mɔgɔ walima mun mɔgɔ ma ko u kana sɔn ka avion di Mali ma politicien minnu filɛ walahi bilahi avocats bɛɛ bɛ n bolo Kasum Tarawele y'a fɔ a ka sɔrɔ émission kɔnɔ faso mais ko mɔgɔ mais fɛn tɛ ninnu na sa Matu e bɛ fɛn kɛ ninnu na n'olu i b'a lakali k'olu de ye maliyɛnw dilan quoi. Faut que tu sais k'u la o y'an ka wari suɲɛ o ma taa kaso la Assimi ka fanga o bɛ ko sugu bɛɛ kɛ ka tiɲɛ i bolo. O de kama Assimi il faut faire attention i bɛ fanga la maliden bɛɛ b'i kɔ fanga bɛ malidenw de la bɛɛ b'i ka côté la pour que olu sago tɛ kɛ olu de ye président gɛn ka bɔ yen olu de ye ministre gɛn ka bɔ yen olu de ta y'u ka impôt ye tɔɔrɔ bɔ olu de kan. Wallahi billahi n'o ma nin politicien ninnu minɛ u bɛ baara min na ji duguma Kasimu y'a fɔ dɛ avion min tun kan ka di an ka sɔrɔdasiw ma pour que u ka faso kunna bɔ maliyɛndenw dɔw de taara se i y'a faamuya b'a la tubabuw ma nasaraw ma k'u kana sɔn ka avion labila a kana Mali la. Fasoden jugu. Voilà tu as vu. C'est pas bien. Tu as vu. An ka fɛn caman de bɛ yen par exemple o don ne tun bɛ k'a fɔ la groupe kɔnɔ n ko ka bɔ Gawo ka na Kulukoro bateau dans le temps anw ka dɔgɔn tuma min na bateau tun bɛ yen a bateau in tun bɛ nin bɛɛ kɛ a bɛ na jɔ Mopti a bɛ tɛmɛ a bɛ taa Tɔnbɔkutu Gawo Tɔnka a bɛ nin bɛɛ kɛ n ko nin si tɛ yen tuguni nin bɛɛ tun ye cogoya ye maliyɛnw bɛ se k'u ka marchandise don bateau kɔnɔ cogo min k'u ka voyage kɛ ka bɔ sɛgɛn ni tɔrɔkɔ kɔnɔ hali nin bateau ninnu u bɛ se ka nin bɛɛ bila so u bɛ se ka nin bɛɛ wuli. U b'a bɛɛ dun a bɛɛ de bɛ dun. Ni wari fɛn fɛn kan ka mago dilan jamana kɔnɔ walahi Matu foro de b'u bolo dɛ foro ka taa dingɛ baw senɲɛ ka faso nafolo bila kɔnɔ parce que a tɛ se ka bila banque la tuguni. a tɛ se i y'a dɔn extérieur tɛ o ni i ka dugu kɔngɔ b'i ka duguladenw na n'i nana extérieur la u b'i n'a gɛn. I b'a fɔ. U b'i gɛn n'i ka wari ye. mais ko tubabuw y'a fɔ 2018 ko chrétienw ka ɲɛmɔgɔ ko combien de milliards b'u bolo banque mondiale la ko jamana min kɔngɔ b'u denw na. U y'a fɔ
mais Mali c'est comme ça. Vraiment. Ok, an bɛ aw bila yan. Voilà, Matu filɛ nin an y'a bɛɛ fɔ ka ban. An y'a bɛɛ fɔ ka ban, an y'a bɛɛ touché dɔɔni dɔɔni. Voilà, mɔgɔ minnu taara sogojeniyɔrɔ la an ka foli bɛ aw ye. An ko Maliba cɛ n'a muso k'a bɛɛ lajɛlen fo. An b'u bɛɛ fo walayi. Voilà, hali bi an bɛɛ ka kɛ kɔnɔkulu kelen ye. Jamana in k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Fɛn min ka ɲi k'o fɔ, fɛn min man ɲi k'o fɔ. Mais ka taa, cela veut dire que ne ɲɛ bɛ maliyɛn dɔw la, an bɛ karisa dɛmɛ, n tɛ karisa dɛmɛ. Bon o sen fɛ sa, e bɛ taa ko e bɛ taa. Maliyɛn ka problème ye min ye i b'a dɔn wa? Malien mana mɔgɔ supporteli daminɛ ni malien ye mɔgɔ supporteli daminɛ n'i ka ko jara malien ye il devient aveugle. Voilà, a tɛ se k'i ka kojugu fɔ. Merci. Ani dɔw fana o de man ɲi mɔgɔ min b'a fɔ u b'a miiri ko e ye mɔgɔ jugu de. Voilà. Or c'est pas ça. Ani dɔw fana ni wari dir'u ma olu tɛ se k'i ka komi Arasiba tɛ filɛ ko Bobo ka bilan ka ɲi. Arasta Jatɔ ko Bobo ka bilan ka ɲi. Bobo ye baara kɛ mais nin tɛ kafiri denya dan ye. Mɔgɔ min bɛ t'i sigi ko Bobo ka bilan ka ɲi mɔgɔ 24 fagalen kɔfɛ o mɔgɔ 24 o ye mun kɛ? E ne kan ka wari di Matu ma ko mago bɛ télé la Matu ma télé san ka di yan n nana ko Matu n ka wari bɛ min walima n ka télé bɛ min Matu ko ne kana o kuma yɛrɛ fɔ ale ye tuguni ni n y'a kuma fɔ k'a bɛ n faga nin jugement ka nɔgɔ sa malidenw bɔra kun jumɛn de la dɔw b'a la ko M5 de ye mɔgɔw labɔ ko ka t'u lase saya ma dɔw b'a la non ko M5 de ye mɔgɔ bila viol mais c'est faux c'est archi faux mɔgɔ minnu bɔra k'u ka hakɛ de ɲini il faut que Mali faamaw ka ko kelen faamu bi ce n'est plus comme avant. Mɔgɔw nalolen tɛ comme avant, mɔgɔw ɲɛ datugulen tɛ comme avant. Hali maa min ma kalan bi an bɛɛ b'o la. An bɛɛ b'o la. Hali mɔgɔ min ma kalan bi i tɛ se k'a berner kuma tɛ mɔgɔ kalannenw ma. Parce que diɲɛ bɛɛ de kɛra kelen sisan. Diɲɛ bɛɛ kɛra kelen sisan nɔ. Avec la technologie fɛn bɛɛ de tout est rapide. Ouais, tout est rapide. I m'a faamu wa donc il faut que Mali faamaw k'a faamu bi mɔgɔ si tɛ se ka nɛgɛn tuguni. Ayi a tɛ kɛ. Il faut k'o ko de faamu quoi ka sira tilennen ta ka baara ɲɛnama kɛ sini e de b'o récolter ɲɛfɛ e de b'o tɔnɔ sɔrɔ o parce que ni e de tɔgɔ duman bɛ fɔ e de b'o tɔnɔ sɔrɔ donc o kɔni de tun bɛ ne fɛ k'a f'i ye quoi donc c'était ça kuma bɛɛ fɔra ka ban ninnu bɛ Mali ka sinon Matu filɛ nin sa ne nana sa to ani gan kɛnɛ k'o di yan kɔngɔ t'a la minɔgɔ t'a la n'i y'a sigilen video la faso kanu don faso de b'a nin kan. N'o tɛ ne baden fila de bɛ yan hali u tɛ taa fɛn kɛnɛ kan. Voilà. Matu filɛ nin sa n'a ka di Mali ye jiwo ye ka taa n'a ye n'a man d'a ye jiwo ye kana taa n'a ye mais an faso don mais an kɔni an balo cogo ka ɲi yan. An denw b'an bolo kuma dɔ an bɛ fɛ an ka taa n'an denw ye Mali la u ka taa vacances la n'u taara jamana wɛrɛ la Abidjan ni Dakar ninnu u b'a sɔrɔ yen ka ɲi mais n'u taara Mali la non u b'a fɔ k'olu tɛ taa tuguni. Hali ni wari b'i bolo ka dumuni ɲɛnama kɛ yɔrɔ sɔrɔ k'a dun ou bien ka taga tilen yɔrɔ dɔ la n'i denw ye i t'a sɔrɔ Mali. Ayi non ni e yɛrɛ tun taara Mali la nin waati in na i filɛ ka sanko min fɔ sa e ɲɛ b'a la fo k'i ka kulun de ta ka taa bankɔni na fo k'i ka kulun de ta goudron bɛ yɔrɔ min yɛrɛ la dɛ goudron yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na suguba kɔnɔ fo k'i ka kulun ta ka taa dibidanin na 20e siècle kɔnɔ hali jiboli sira tɛ yen mais c'est décevant. Voilà président ne kɔni b'a dɔn président min bɛ na n'a y'i ɲɛsin Mali ma ka Mali dilan. I b'i si kɛ président la. I ka cɛ bɛ kɛnɛ kɔnɔ Gawusu Kumare bɛ kɛnɛ kɔnɔ Gawusu Kumare bɛ yan. Gawusu i ka foli bɛ yan. I ka foli belebele bɛ yan. Fɛn Buba Tarawele fana bɛ kɛnɛ kɔnɔ. Buba ça va i Tarawele. Voilà ka bɛɛ lajɛlen fɔ o de tun don an b'aw bila yan. Voilà vraiment merci à tout le monde. Gros bisous. Merci beaucoup. Bon courage Gawusu on est ensemble Gawusu Kumare k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn an bɛ ɲɔgɔn bolo merci beaucoup mon ami.